المبادرات الإيجابية في الجزائر. هاد البلاد هذه فيها وعليها. واليوم رايحين نكونوا مع وحده من الناس اللي يديروا، راني نشوف الكاميرا. دونك راني مع وحده من الناس اللي دارت مبادره جميله جدا في شبكات التواصل الاجتماعي اللي شفناها هنا في جو غادو. حبينا نعرفوا التحديات تاعها والافاق تاعها في المشروع تاعها. سي اون ستارت اب اذا نقدروا نسموها هكذا. وهذا العام ولا هذه الاشهر الاخيره كاين بزاف مبادرات اللي عم يديروهم ديجان، وحابين انهم يفرضوهم في هذا المناخ الاقتصادي اللي محتاج هذا النوع تاع المشاريع. وعليه راني مع أميمة بوزيدي 22 سنه اللي هي طالبه في مجال مختلف تماما على الموضوع اللي جينا عليه اليوم. طالبه في الام اي يعني ماتي انفورماتيك. مزيان وانا اللي تيراري اذا حفظت مليح هذه ام اي دونك جو سوي دون لا بون فوا. فوالا دونك دونك راكي تقراي في لافاك سنترال في العاصمه. مي وشنو أميمة اللي باسيوني بالتصميم، مولوعه بالتصميم وبلا كوتور منذ عمر 14 سنه، وانتظرت حتى نوفمبر اللي فات، مانيش غلط نوفمبر اللي فات باش انها تطلق فوالا الماركه تاعها سرايا فور هير. Alors, bonjour Younes, très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Par contre, je ne me permets pas de l'appeler une marque. On va dire que c'est des créations. C'est de la confection, c'est des créations. Et... Prochainement une marque, Inch'Allah. Prochainement une marque, Inch'Allah. Prochainement une marque. Voilà, donc راهي فكرة اليوم. Voilà, ودرتي تصاميم ديجا، والتصاميم هذه شفناها un peu في les réseaux sociaux. و c'est des collections, c'est des robes. OK. C'est des robes et des ensembles, des robes et des jupes. D'accord. Pour des قولي لي التصميم اللي ديريه bien sûr c'est une production اللي تبدا من الصفر الى غايه ما تتلبس. فوالا. دونك أميمة انت احكي لي، هل من السهل انه الواحد يقلع بون مارك هكذا في جو وين الناس يلبسوا جينيرالمون واش يجي من الخارج؟ دونك احكي لي على هذه الصعوبه. بون انا اللي حبيت نديرها سي كو نشوف واش ما كانش في لو مارشي surtout parce que ce que je fais c'est un peu on le voit pas partout et certes c'est pas facile mais c'est faisable quand on veut. Quand on a la volonté et quand on aime ce qu'on fait. Moi je me suis inspirée par des grandes marques qu'on peut pas se permettre en étant étudiante. Même si tu vois la bio sur mon compte Instagram, c'est l'art de se pareil tout en restant dans le budget. Très bien. Voilà. Maintenant, en étant étudiant, on ne peut pas se permettre des marques de luxe. Mais en même temps, on peut le faire. On peut se permettre des choses à moitié prix. Par exemple, une étudiante ou une jeune Algérienne, tu veux le Gucci, tu veux le Chanel. Voilà. Mais voilà, je me suis inspirée par ces marques pour faire mes créations parce que moi déjà j'adore tout ce qui est tui, tout ce qui est ensemble, tout ce qui est vintage aussi parce que si vous voyez, c'est un peu ça rappelle un peu l'époque ancienne. C'est pas très moderne. Et on le voit pas partout. Donc c'est vraiment des goûts. Donc déjà l'inspiration ماهيش عيبه، لو بلاجيا بالك هو اللي يقدر يكون حاجه عيانه، mais on s'inspire des grandes marques et on rajoute trop petites touches et les adapter au style algérien. Donc انت وشنو هي الخصوصيه في رايك تاع لو ستيل تاعك؟ وانا كاينه حاجه باش نتفاهموا عليها أميمة. لازم تمدي القيمه للشيء اللي راكي تعمليه، لانه قلتي لي من قبل سي با اون مارك. Non, tu peux faire une marque. Je dis ça parce que c'est pas encore déposé, mais c'est pas encore déposé. Donc لازم تكون عندك هذيك الجرأة باش تقولي بون انا عندي une marque حلو كان ندير et voici mon style. Donc احكي لي على لو ستيل تاعك. C'est inspiré par le tissu tweed. Oui. J'ai commencé par ça parce que l'idée جاتني من هاد la شنو التيسي tweed؟ Le tweed c'est un tissu comme ça. OK. C'est entre le lin et Très bien. Donc c'est très connu comme مارشين بزاف ماركك بزاف دونك بيناتهم.
Ça dépend. Quel est le dépend. tweet vraiment très cher, les costumes pour hommes, les Ah oui, manteaux et oui, tout. Et quel est le tweet pour les tradembe beaucoup plus la marque Chanel. très bien. C'est pour les ensembles, les jupes, les hauts, Mhm. les robes, surtout les Très robes. bien. Donc, le style تاعك مبني على هاد Ah le là, le tissu tissu. tweed. J'ai Oui. rajouté quelques petites pièces en satin. Ça Oui. aussi, j'adore. Je trouve que c'est très élégant, Oui. le satin. Et le tweed surtout. Parce que j'ai commencé déjà, la page d'y aller, Habit تكون vraiment basée sur le tweed. Tout ce qui est tweed, vintage, tous les types et les couleurs de tweed. لو تويد هذا اسكو مطلوب من عند الناس؟ Euh, ça dépend. C'est des goûts, comme j'ai Des dit. goûts. C'est des goûts. Quand il y en a, c'est beau, vraiment, ils trouvent que c'est joli. Quand il y en a, Oui. les... Mais بزاف. التويد هو اللي التيسيو تاع تويد. Ouais, Parce que- il donne la touche vintage, la touche Voilà. élégante, D'accord, la touche d'accord. Chanel. La دونك touche- هو يمشي مع ليدي ولا لابروش هذيا تاع الفينتاج. Voilà. اوكي وعلاش كاين دوموند اليوم على تو سكي فينتاج؟ فينتاج سي جاي من 20 ans فينتاج. Je trouve que d'après واش انا نشوفه في le marché, là on voit que les choses يتعاودوا. واش نلقاو برا واش نحبوا كي نحبوا on fait un peu de shopping et je oui. trouve que c'est partout dans tous les magasins sauf les grandes marques comme j'ai Mhm. dit. Donc si on veut faire l'exception et exprimer son propre style Mhm. parce que كاين ناس بزاف اللي يحبوا le tweed يحبوا هذا le style vintage ancien mais ما يلقاوهش c'est pas voilà Mhm. c'est pas Mhm. donné. اليوم عارف بانه صعب انه الواحد يلبي الرغبات تاع كل طلبات اللي يجوا مثلا للصفحه ولا اللي يجوا لك انت شخصيا. احكي لي على القدره الانتاجيه تاعك كمصممه. القدرة الإنتاجية. alors أنا capacité de production. واش حبيت ندير c'est des pièces sur mesure. C'est des Mhm. pièces par exemple une cliente حبت une robe plus longue, une Mhm. robe plus courte. Mhm. C'est des détails que je peux rajouter parce que c'est moi qui fais la confection, c'est Mhm. moi qui fais tout donc je peux faire had le plus parce que j'ai ça c'est هذاك le modèle c'est bon tu peux pas le changer. Mhm. Mais في ma page أنايا نقدر ندير لك genre ce que la cliente demande. داكور دونك مثلا انت عندك اون كليونت اللي تقول لك يعني حايب تال بياس دونك Oui, انت oui, تعطي oui. لك لي ميزور تاعها. Voilà, je donne Voilà. même les couleurs et les tissus disponibles. D'accord. Par exemple, elle veut un modèle qu'elle a vu sur la page avec un autre tissu, une autre couleur, c'est réalisable. Très bien. Et Je pense que ça ouvre, ça donne beaucoup plus de choix. Très bien. aux Et clientes. par rapport لواش كاين برا هل المبلغ اللي انت تقترحيه للزبائن هو نفسه رخيص غالي؟ C'est bon, c'est voilà, c'est pour tout le monde. C'est des prix très abordables. Mhm. C'est pas du tout cher. C'est pas du tout. C'est pour voilà, c'est pour donner aux gens l'occasion de s'habiller comme ils veulent, Mhm. avec un prix très raisonnable. Très bien. Donc انت عندك صفحه احكي لي على المرحله الاولى اللي راح ديريها. اسكو عندك ان اتولي تاعك ولا تتعاملي مع C'est ma chambre, mon atelier. اه وي داكور انا قلت بالك Non. كاين دي سو تريتون اللي يخدموا معاك Pour le moment, je travaille toute seule. Je fais tout toute seule. Je prends les commandes, je pars chercher le tissu, C'est bien. chercher, et j'ai mes 2 machines à la maison et je fais la confection et je fais la livraison des fois même. سي بيان دونك صح جاتك اون كوموند عندك لي ميزور تروحي تشري القماش Voilà, pour ne pas gaspiller Tanit parce que. من الباب احسن ولا مدراري؟ Je- دار البيضاء ما Ça تقوليش dépend. لا. Wesh. Non, c'est Place des Martyrs. C'est وي très connu. oui. Place des Martyrs fait beaucoup trop de choix, mais تمشي حتى الباب عزون كاين مازال تما يبيعوا je القماش. prends des taxis, la fac centrale, taxi, نهبط, j'achète D'accord. et je rentre. داكور اي دونك تدخلي لا شومبر تاعك اي سي دو Et لا. voilà. les Et chiffres voilà, j'ai appris déjà, j'ai commencé à apprendre toute seule à la maison sur internet des Mhm. modèles que j'ai. Bon, la première fois c'était un peu fail, mais deuxième, troisième fois on améliore et maintenant franchement je trouve que je gère. صح على بالي بليك ما بين لا تيوري والصح كاينه ديفيرونس Voilà, كبيره يعني انت c'est ça, تحبي ça تخرجي demande- حاجه كيما هذه راهي. J'ai cassé autre ça m'est arrivé pas mal de fois. Surtout le problème détail parce Oui. que voilà, c'est شحال من خطره رحتي في بيست باش رفدتي يعني pas فريمون. pas mal de fois. Mais ce qui est bien, c'est que moi, je demande pas la taille parce que les tailles, c'est un problème. La taille, les نسيبوها في les vêtements تاعنا, ça diffère. C'est pas la même chose. وي C'est pour ça que moi, je demande les mesures directement وي et que la cliente, elle me décrit un peu sa morphologie, كيفاش هي حابة Très bien. تكون large, كيفاش هي حابة تكونها serrée.
Et c'est de là que je fais la confection. Très bien. Donc, on a qui chauffe un peu le Sarai for Saraya her. for her. Voilà, Saraya for her. اعتذر دونك كاين une collection complète تاع أميمة مثلا ما باليش إذا نقدر اسكو فيصل قول لي كي ندير هكذا يشوفوا تبان مليح تقدر تزومي شويه زومي شويه باش نورو واش دير ان بو أميمة دونك وتحكي لي على كل على شاك بياس لو سمحتي Il n'y a pas de souci. bien sûr bon déjà la première publication c'est coming soon oui واش قلت لي فيصل هكذا non هكذا اوكي داكور دونك هذه مثلا une première pièce en bleu رايحه en bleu c'est ça Ouais, c'est D'accord. le tweed bleu. d'accord donc هذه Ah, ça c'est du tweed. C'est ça le هذا tweed. هو le tweed Voilà. ok et le style هذا il est inspiré de quelle marque Chanel. من Ça, c'est Chanel les vestes Chanel vintage. d'accord Voilà, c'est exactement ça, c'est une veste Chanel vintage. vintage d'accord produite par Saraya for her voilà Pour elle. نزيدو نشوفوا مثلا d'autres un autre style هذه c'est une robe Voilà, ça c'est le satin. d'accord Voilà, c'est des robes satinées. c'est des robes soirées ولا C'est comme on veut. ما نعرفش اقول ولا ما نعرفش Had les robes, c'est vrai que D'accord. Idjouni Bzaf, ils se c'est une robe soirée, c'est lingerie, c'est parce que c'est on la voit pas très souvent, mais Hadi, on Oui. peut sortir avec en rajoutant une petite veste un perfecto en cuir, Oui. des bottines, un chapeau et ça fera l'affaire. très bien et donc مثلا نشوفوا مثلا كاين des jupes La robe Hadi qu'on soit, c'est best seller en tout cas. Je me permets de dire ça. d'accord Elle وشنو était هذه la très- robe La robe en soie, oui, elle était très demandée. Hadi. très demandée Voilà. شحال بعتي منها J'ai pas fait les calculs, mais pas mal de بزاف pièces. بزاف Pas très mal, bien ça va. très bien et كاين امور اخرى كثيره مثلا ما باليش اذا نقدر نزيد نوري La حاجه robe verte en tweed, Hadi Ktanet, elle est bien. Oui, c'est ça. هذه Hadi. d'accord oui. elle est trop demandée Oui. trop demandée Voilà. d'accord نقدر نعرفوا le prix C'est 4000 dinars, la robe. c'est pas cher Voilà, c'est abordable. انا كي نشوف هكذا كنت نقول بون هذه ça doit dépasser les je sais quoi شحال مليون Je me الفوق. permets pas pour le moment. Genre, c'est... صبروا غير تحطوا عامل Non, ça va. Pour le moment, je trouve que 4000 dinars, ça arrange le client, la cliente, et ça m'arrange moi aussi. J'ai D'accord. une marge de profit. لازم Voilà. لانه لازم ديجا انت راكي في مهمه انك تعرفي بالمنتوجات Les تاعك. créations diablées. دونك لازم تكون accessible et abordable Très aux bien. étudiantes Voilà. surtout Voilà, et mon cas. voilà Voilà. c'est le Même cas. maintenant, j'aime bien porter de belles choses, de belles créations avec un prix abordable. très bien donc وهذه Le prix, non ماشي le prix mais la même كيما ديك لا c'est, bleu mais voilà, هذه- c'est juste en rose. bien. Un Chandek- autre tissu tweed rose. اش عندك من اصناف تاع C'est tissu. تاع تصاميم Bon, pour le moment, j'ai les ensembles en tweed. Oui. Cette veste avec une jupe crayon Oui. classique. Des robes, comme celle en vert. oui Des blazers aussi en tweed, un peu plus longues. Oui. Et les jupes en tweed, oui j'ai mentionné ça. Et satin, pour le moment, j'ai que la robe qu'on peut transformer en jupe. دونك عندك 7 انواع Voilà. 7 pour le انواع moment. 7 انواع اللي الناس يقدروا يدخلوا الانستغرام تاعك ويقدروا يطلبوا هاد التصاميم جيت نحكي لك على لي ديلي دو رياليزاسيون ما تقوليهم ليش حتى بعد نسمعوا الموسيقى D'accord. هكذا فيصل عندنا موسيقى واش غنسمعوا خليكم نتوما ديكوفريو احسن واش راح نسمعوا على www.jo راديو يلا نعاودوا نولوا في جو راديو باش نكملوا الحوار تاعنا مع أميمة بوزيدي مصممه شابه اللي في عمرها 23 سنه اللي قررت في يوم من الايام باش انها دير التصاميم تاعها ودير اشياء جميله وحطهم في انستغرام وابارامون سا مارش تري بيان باسكو شفت بلي الكثير من الناس والكثير من لي زابوني اللي بارطاجاو واش راكي ديري أميمة مرحبا بك مره واحده اخرى Merci, Younes. كنا نحكوا على لي ديلي Voilà. لو كان انا نحب نشري حاجه الام تاعي مثلا ديجا البارح لانيفرسير تاعها T'aurais pu commander, t'as raté. جي غاتي معليش معرفه دوك كيفاش تنقصي لي شي Voilà, voilà. ديلي في الديلي ماشي في البري دونك لو ديلي شحال Alors, Anna, je me donne. Déjà, quand une cliente m'envoie un message, je vais lui expliquer la situation, comment ça marche, que c'est moi qui fais la confection, que c'est moi qui fais tout. Et je me donne le temps de 1 semaine à 10 jours. C'est bien, Pour la confection, c'est 10 jours maximum. c'est bien. Mais si la cliente genre, me dit que, voilà, comme ton cas, l'anniversaire de ta maman, j'en ai besoin pour une telle date, ou
c'est un peu je sais pas genre entre les شاني شويه مزروبه بها j'aimerais bien تلحقني un peu plus tôt je ferai l'exception voilà. دونك تقدري كيفاش تحبسي الخدمه باش ما ديري نحبسش j'accélère اه j'accélère mais il y a toujours les commandes اللي جلولين passent toujours en premier très bien ما نخليش une cliente تستنى parce qu'elle a commandé en premier juste parce qu'elle dit qu'elle a fixé une date mais je fais de mon mieux باش نلحق لها لهذيك لا دات انا ما je تقدريش procrastine pas c'est انا ما نقدرش نلحقيه باسكو النهار اللي زايده فيه الام تاعي فيه بريسيون كبيره انا ما زايده لو 14 الله فيفري يبارك دونك c'est سان فالونتان دونك c'est Impossible vrai de l'arrêter. ça c'est 3 jours c'est faisable 2 jours même Ouais. si c'est par exemple une robe satinée une robe en tweed c'est faisable mais بغيت les نعطيك اون كيسيون costumes اللي les تزعفك ensembles شويه اسكو كاين دي روتور تاع اميمه جو جيتي با oui, comme chaque marque, comme chaque. Ouais. Voilà, c'est des retours surtout par rapport à la taille. Parce اه que au début, c'était pas. Quand je dis sur mesure, des fois la cliente Ouais. les 38, alors que la taille 38, c'est pas du tout Ouais. la même taille. نخدم بها أنا. شغل يا كذب C'est ça, وحدة. تكذب Bon, كذبه وتامنها وتكوموندي Exactement ça. Après, quand elle me passe ses mensurations, je trouve que c'est limite 40, 42. يا بنات Elle الناس va pas se reconnaître. لازم تعرفوا لي طاي تاعكم دونك Non, الكذبه اللي mais تكذبوها ماشي تاع غلطة انا جو ديالهم. في 38 ماشي و غلطة 36 ديالهم ماشي غلطة ماشي غلطة ديالهم. ديالهم، Les les tailles اللي نسيبهم Ah برا oui, ça c'est diffère, ça- des fausses tailles. c'est des fausses tailles. Par exemple, si elle va acheter une veste chinoise ou là, Oui. تقولها la taille 36 alors que هي elle fait du 40. Voilà, donc Les tailles اللي نخدموا بهم حنايا surtout parce que voilà. très bien. اسكو كاين بلاصه وين ولا كاين حاجه اللي نقدروا نعرفوا بها لا طاي تاعنا اكزاكت؟ Oui, c'est كيفاش؟ mettre ruban. اه سي Enfin, mettre ruban, il y a les tours de bon pour les dames, c'est tours de déhanche, de taille et de poitrine pour les داكور دونك اي واحد ولا اي وحده يقدر يقيس لا طاي Bien sûr. تاعو Et باش ما يغلطش. même les mains de mettre ruban, il prend un fil, il يحطو, et après il mesure sur مسطرة. la règle, voilà. مسطره Voilà, دونك سي c'est سامبل très فوالا faisable. سي تري سامبل هكذا باش ماشي ديروا دي كوموند على دي شوز وبعدك ما Voilà. يجيكمش Mais les retours les لحقوني, c'est surtout par rapport à la taille. À la Et ce taille, que oui. je fais, des fois, pour laisser petit, je change complètement de Ouais. modèle. Si c'est grand, je fais des Ouais. pinces. Ou... ميم سي لي الجيريان عندهم حكايه حب مع لي طاي كاع يقدبوا في لا طاي تاعهم جو في شحال جو في 36 Non, 38 والله ماشي après, غلطة ouais, ديالهم. ouais, أنا ouais, ça m'arrive. Moi ça m'arrive. سا اريف اي Voilà, بي ما ça باليش يجي نهار وين اميمه On صح connaît كي pas. تبدا لا مارك تاعك اللي ان شاء الله هات arrive. Inch'Allah. تفتحي دي بوتيك وعلاش Voilà. لا لا Inch'Allah, oui, c'est Inch'Allah. تولي ديري من كل طاي ديري عدد معين Voilà, تاع après je vais المارك travailler تاعك. avec les tailles industrielles. C'est Exactement. normal. Les tailles اللي يعرفوهم كامل الناس. اكزاكتوم Mm. واش حبيت نقول لك كاين اليوم كاين نماذج تاع دي انفلونسوز اللي يخدموا ولا يديروا تصاميم Mhm. وهاد التصاميم اللي مشات وحتى هاد لي زانفلونسوز ولا ما كاينش دي زانفلونسور اللي يخدموا هادشي لكن دي زانفلونسوز اللي نجحوا حقيقة في مجال التصميم Ça, وعندهم دي بوتيك Mm. جو سيت باغ اكزومبل اميره ريا جو Mm, سيت voilà. مثلا دوتر زانفلونسوز ولا دوتر مارك اللي مشاو وعندهم دي بوتيك اليوم وعندهم صدى كبير هل هذا هو لوبجيكتيف اميمه انك تفتحي فريمون لي بوتيك تاعك؟ Inch'Allah, mais je préfère garder la valeur de mes créations. J'aime pas, مانيش حابة que ça sera bâclé avec les ateliers ou là, j'aimerais bien que ça soit un travail bien fini. Ou أنا اللي نوقف عليه، أنا اللي نشوف la finition, أنا اللي نشوف le travail. Et si je trouve une team voilà, qui va m'aider, qui a les mêmes propos que moi et تحب واش راني ندير وتحب vraiment هاد العفسة, j'aimerais bien. Déjà, c'est un de mes plans, Inch'Allah. نعرفوا ان البرانسيب تاع ستارت اب سي كي نشوفوا واش كاين في الخارج مثلا في امريكا كاين مستثمرين اللي يراقبوا عن قرب لي ستارت اب هذويا اللي نشوف في العديد من المجالات. انت وعلاش اون ستارت اب لانك راكي تو ريبون ان بوزوان اللي هو انه كاين ناس يحبوا يلبسوا الفينتاج وراكي تستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وعلاش لا غدوه ان شاء الله تكون عندك اون ابليكاسيون باش تقدري تبيعي فيها. دونك هذا مشروع قابل للتطوير. دونك في امريكا ولا في البلدان اللي عندها يعني عندها ثقافه تاع لي ستارت اب انه كاين مستثمرين اللي يحبوا يستثمروا في شركات ناشئه هكذا شركات جديده ويعاونوهم ويكون في تقاسم ارباح. هل انت مثلا محتاجه انه يكون عندك مستثمر اللي بالك يدخل معاك انت كشابه جزائريه؟ Franchement, oui, mais j'aimerais bien. Pourquoi serait- pas? Bien sûr, ça va, c'est next level, quoi.
ça va beaucoup m'aider parce que là, toute seule, j'avoue que c'est un peu difficile avec mes études, mon mémoire. C'est pas vraiment très. C'est pas facile. دغدغتي على الناس باش سيتادير هل حوستي على انه يكونوا فيه مستثمرين ولا سيتي تسقسي تحوسي Pas pour le moment. Non, mazal. كذا ما يقدروش يعرفوها Non, non, pas pour le moment. Franchement, pour le moment, je prends mon Exact. temps et ça marche plutôt bien. Je suis Mhm. contente. Je suis pas pressée. Il y a le temps et Inch'Allah, on fait bien les choses. ماشي ونجرو et نحبوا نطلعوا ونكبروها alors que c'est pas clé. مي لي زومبيسيون تاعك راهم باينين سيتادير حابه تلحقي المرتبه Bien sûr, j'aimerais bien une grande collection, peut-être une application, une boutique, Inch'Allah, mais une application surtout avec une large collection et rajouter pas mal de modèles. ان شاء الله Inch'Allah. كاين لو يسمعوا فينا دوكا لما يشوفوا فينا يقول لك بون والرجال كيفاش ما نلبسوش فينتاج حنايا اه Bon, bizarrement, le rjal, c'est pas facile. Hein, parce que moi, j'ai appris toute seule à la maison avec l'internet et tout. Je trouve que pour femmes, c'est plus ou moins plus facile faisable Ouais, que c'est pas pour hommes. facile. Je sais pas, c'est vos modèles فيهم لازمهم بزاف les détails, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment pas facile. بالك pour les jeans non Les jeans, les زعما je fais un costume pour homme. Mhm. لازم vraiment. Ah oui oui c'est vrai C'est pas faisable. Pour femme, je trouve que c'est plus ou moins réalisable. Bon, j'ai pas essayé pour homme, mais juste le fait d'y penser. c'est compliqué Je trouve. Surtout les détails du col, les petites finitions et tout. les Les costumes boutons. Oui, parce que le tweed pour homme, c'est des costumes. En tweed. Si tu fais tweed homme sur Google ou là, il y a que des costumes vintage style. Comment Peaky Blender. ah oui Voilà, le style Thomas de Peaky. Shelby, oui. Exactement, voilà. Avec l'acteur de Peaky Blender, il porte que des costumes et des tailleurs Hagda, tweed. Mhm. Et c'est pas et le tweed pour femme, c'est pas la même chose pour homme. Hein. Donc خلاص قطعتيها على الرجال ما تخدميش للرجال Pas pour le moment, je suis désolée. بالك يكون فيه نوتر جون اللي يقاسمك نفس الافكار ونفس الاهداف في الفينتاج Pourquoi pas, franchement, ça serait super, mais فكره هذه والله غير ça serait allez les amis اسمعوا فينا مرحبا بكم. فوالا J'aimerais bien. وميما اون ماسكولين اللي يهتم ب Mais non, masculin, ça serait un peu compliqué, mais bon. سي ان بو كومبليكي Oui, مي ça serait بالك يكون super. عنده نفس Franchement, الموهبه ça serait magnifique. Une Ouais. collection homme-femme vintage, ça serait vraiment. سا سخي بيان اون لا، بليس ça ميم serait- تقدري ميم تسوقوا لهذا الشيء Voilà, كيف sauf que ce serait pas moi qui va faire les modèles, c'est sûr. بيان سور ميم سي لو مارشي اللي راكي فيه ديجا الي لارج وفيه Voilà. بزاف دي بوتونسياليتي باسكو باش الواحد يخدم ثاني الاشياء Voilà. اللي تخص النساء ونعرفوا باللي المراه الجزائريه والمراه عموما صعيبه في الخيارات باش تخير Franchement, j'ai l'impression que j'ai visé une telle clientèle et تشبه لي. اه يحبوا اللي يحبوا فريمون شانين دير سون ماشي بزاف ماشي كامل يحبوا شانين دير بالك اون تولي هذوك مي كرياسيون elle va pas aimer du tout mais وحده تشوفهم j'ai reçu pas mal de commentaires positifs لكن هل صحيح بان المراه الجزائريه متطلبه في اللباس oui انا وحده منهم اه وي oui c'est pas facile ماشي كيما l'homme يروح يدخل لو ماغازان يتعجبو يلاشا ديريكتومون حنا لازم Ouais. نروحو نشوفو ابري نروحو نقيسو ابري نروحو نزيدو نشوفو انكور اون فوا حنا باش ابري اون فا حنا نلبسوا باش ما نبردوش لا لا حنا نلبسو باش نلبسو باش نلبسو نلبسو. pour se faire ماشي plaisir. كيف كيف Non, c'est un art, Bien les sûr. vêtements. Moi, je trouve بيان سور une personne sur ça te définit, quoi. تري بيان وميمه اسكو تي مو ستريسي Ça va. Eh ben, J'étais trop stressée au début, mais là, je suis bien. non, 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 ça va, ça se voyait pas en tout cas. وميمة اللي عندها الماركة تاع سرايا فور هير تلقاوها في انستغرام ادخلوا اكتبوا سرايا فور هير تلقاو سرايا مجموعة مانيش غلط سرايا C'est Saraya for her, سرايا فور هير فوالا pour elle. اس ار ا y Y-A, ا فور هير pour elle. تلقاو كاع Voilà. لي كوليكسيون تاعها لازم تعاونوها. انا مانيش هنا باش ندير اشهار لكن راني ندير راني ندير حوار مع اون جون الجيريان اللي خدات زمام المبادره باش انها تقوم بتصميم تقوم بمشروع تاع تصاميم وهذا المشروع هذا عنده امكانيات باش غدوه ان شاء الله يكون مشروع كبير. هذه رساله لكاع الناس اللي ربما قاعده تشكي وتقول باللك ما نقدروا نديروا والو Foncer. il Faut faut foncer. foncer. Anna, j'ai foncé. Voilà. Anna, vraiment, Voilà. c'est venu de nulle part. Exactement. واحد ما يجي Euh, يقول لك اميمه فازي هاي لك Même ma mère, au début, elle me croyait pas. Mm. Ma-
ما بانتلهاش لوجيك مي ابري كي شافت لو ريزولتا فوالا جو suis très contente. Elle est impressionnée, بالك même elle est fière, فخورة بهذا الشيء. J'espère Donc maman. justement هنا voilà. J'espère que tu es fière maman. Ça fera plaisir. Je pense qu'elle est fière لانه ما كانش واحد ما كانش عن بابا ولا ماما ما تكونش فيها لما يشوف الابن تاعو ولا البنت تاعو اللي يقوم باشياء ايجابيه وياخذ مصيره بيده ويعرف واش هو حايب لانه بالك المشكل اللي عند بزاف الكثير من لا جينيراسيون هذه بالك انا جو سوي دون جينيراسيون فايتكم ب 10 للقدام مي سي ان بو لي ميم بروبليم اللي يقول لك بانه ما كاش واش نديروا واحد عنده موهبه ما عرفش كيفاش يبينها. كان عندي هاد l'état d'esprit Oui. il y a quelques années mais en tout cas je trouve que rien n'est impossible si Oui. on veut et si on aime vraiment ce qu'on fait. Mhm. Donc je vous dis foncez, franchement Voilà. foncez. Si Ameno vous aimez bla quelque passion chose, si vous aimez quelque chose, ne bâclez pas, faites bien les choses وتكلوا على ربي. هذه تيرا ان شاء الله. ما كاينش برك في المدن الكبرى اللي في الجزائر اللي بالك كاين الجزائر مبادرات هاد البلاد franchement كاين مرات أميمة كنشوف أنا أحيانا في مناطق معينة مناطق داخلية تلقاي واحد المبادرات رائعة جدا. مي ils sont pas ما يستعرفوش بهم صوتهم ماشي مسموع ما يلحقناش صوتهم et c'est très dommage. بنجير أنا كان عندي كان لي شرف أني تلاقيت مع والله ماني عارف واش من ولاية اللي داروا ستارت اب اللي تهتم بالشأن الفلاحي مثلا وداروا اون ابليكاسيون دار سيت اللي يربط بين الفلاح وبين السوق تاع الفلاح وكل كاع الماتيريال توت اون ابليكاسيون اي سيتي جوست جينيال. واش عمل او بليس في بلادنا جو بونس كو عندك لوبورتونيتي كثر باسكو بزاف عفايس ماشي مطورين ماشي لحقنا لهم فياش في البلاد اكزاكتومون فوالا دونك si vous avez une idée foncez. فوالا هذه هي الرساله مع كل الصعوبات اللي كاينه عارفين الصعوبات تبكي نهار tu vas abandonner peut-être une semaine قبل سقسيتك ما قلت لك شحال من خطره عطيتي التصاميم تاعك جيماجين كو بكيتي في الاولانيه والدوزيام. فرانشمون وي بكيت من ماشي باسكو غلطت باسكو شوي فاتيغي بكيت باسكو ا مومون دوني بغيت نقول واش راني ندير وناني رايحه باسكو كوم جو تي دي سي فينو دو نول بار. بكيت parce que j'étais stressée, j'étais fatiguée, mais حلاوتها quand tu fais bien les choses et que تعيا après tu vas te reposer et tu dis خدمت عييت تشوفي لو روتور le résultat voilà le résultat que ça donne franchement هذا هو راس المال والفائده فينالمون. الباقي مادام انك كيعيش لا باسيون تاعك هذا هو المفيد. كاين ناس ما بالوش شنو لا باسيون تاعهم فوالا ابار انه ينوض صباح ويدور ويعاود يرقد ما بالوش شنو لا باسيون تاعو. بالك على بالو بالك ما على بالوش على بالو ويخافها على بالو يقول سي مال في بالك ولا يقول لك كاين خير مني باسكو se compare بزاف دونك ils se donnent même pas la chance باش يديفلوب بالك هو راه خير من بزاف ناس. داخلنا ماناش مطالبين باش كاع نكونوا عندنا مؤسسه ناشئه لكن على الاقل اللي عنده اون باسيون يعيشها ديجا نعيشوا خطره واحده دونك عيشوا لي باسيون تاعكم فوالا ça fait trop de bien ça fait c'est un plaisir voilà c'est un plaisir غير لو بليزير ثاني ليا اللي جيتينا اليوم أميمة وعرفنا شويه لا مارك تاعك وعرفنا واش راكي ديري وعرفنا الطموح تاعك هي يعني لا بون هيمور ديالك سورتو والتطلع تاعك باش انك تعملي اشياء ايجابيه. نتمنى لك كل التوفيق ليك وان شاء الله للفريق المستقبلي ان شاء الله يا وي ماذا بيا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي بوكو يونس. مع السلامه نتلاقاو في الصفحه ماشي صفحه في القناه تاعنا تاع اليوتيوب جو جي او دبليو في حصص اخرى من برنامج